শিব মন্দির। এଠାରେ প্রতি সোমবার এরপরে কার্যক্রম চালিছে। না কোন কার্যক্রম চালিছে ଟିକେ କହିବେ? প্রত্যেক সোমবার দিনে আমার এই কার্যক্রমটা হেসি। অনেক ভক্ত মানে ইনকে আসন, প্রবচনের মধ্যে আসি, পুরাণ পাঠ গান করছু, শিব পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, লক্ষ্মী পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, প্রবচনের মধ্যে আসি। সমস্তে ରୋଷେଇବାସ ଅରୁଆ ଘିର ସେଦିନ ଭୋଜନ କରସୁଁ। ଆଉ 4ଟା 5ଟା ବେଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବିଦାୟ ନେସୁଁ। ଏଥିରେ ବି ସେଠି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବାଦିକଟା ଗାଁ କଟକିଆ ବୁଢ଼ା ବୋଲଛୁ ଜଣେ ଅଛନ୍, ସେ କିଛିଟା କହିବେ। জয় জয় মা গো দুর্গে দুর্গতি নাসিনী। জয় জয় মা গো দুর্গে বিপদ ভঞ্জনী। জয় জয় দুর্গা মা গো হর চণ্ডিকে বিতাপহারণী তুঙ্গে মা গোত্রী অম্বিকে। তব বিনে কেমু কার্য সাধিব নুহই, তেনু মাত ভক্তিময়ী তুম্বে মহামায়ী। শক্তি নথিলে সমর্থ নহুই জন, কেবল সাহায্য করিবা পাই কি ভাজন। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବୁଢ଼ା ଗାୟକ, ଯାହାକି ଆମର ଗାଁ ଜାଗାରେ କଟକିଆ ବୁଢ଼ା କହସୁ ବାଦିକଟା। ଆମର ଲଙ୍ଗେରରୁ ଜଣେ ଗାୟକ ଆସନ୍, ତାଙ୍କର ମନୋଦୀପ ସୁନ୍ମା। জয় জয় শারদা মা জগত জননী, সর্বসুলক্ষণী মাগো শিব পাটরাণী। গো মহামায়ী তব চরণ হে বন্ধু অছি মুই, সিংহ বাহন রে বসি। কর গো ভ্রমণী বিনসার্দ ভুজে আয়ুধ মান থাও, ঘেনি গো নভ কোটি কান্তানি। যোগিনী থান্তু খটে মা মহিষাসুর মারি মাগো, মহিষা মর্দনী বোলাউ। দুষ্ট জন মারি সন্থ জন পালুথাউ, আগু যুগর পাকুমঙ্কু কেউ কথা অতি ছপাকু দিয়ে চন্দ্র অধিক ওঠে তব কান্তে। লজ্জা পাইল পুসরা স্বর্গে রুচি চন্দ্রিমা পাতানুরে গুণা ঘরা জানিলা গোত্রে। যেতে দেবা দেবী চন্তি জানন্তি মাতোতে। ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যেতে গো বিপদরে মাগো ধ্যান করন্তি তব পাদরে। সংকষ্ট তারিণী মাগো বোলাউ ভয়া, কাটিলা মুন্ড পুর খুদ অগোচর মায়া গো দয়া কর গো মহামহিমা অটই তুমার। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏତ୍କି ବି ଖରା ତରା ସହିକରି ଲଙ୍ଗେର କାମ ଆସନ୍। ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞାକୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ହଁ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଇ ମନ୍ଦିର ଥି ତ ତୁମେ ପୂଜା କରସ। ଇ ମନ୍ଦିରର ଗତିବିଧି କାଣା ଭୋଗ ଆସ କେନ୍ତା ହେ ଦିପତ କହିଲେ ଭଲ ହେତା। ଏଇଟା ନେ ସକାଳେ ଭୋଗ ଲାଗ୍ସି ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, আর সন্ধ্যারে ভালো ভোগ লাগছে যা ওদের যেন দিনে যেটা ହେଲା ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପାର ସବୁ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ ଭାଲୁକନା ଗାଁରୁ। ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଲିଛେ ଆମର ଏ ବାଦିକଟା ଜଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଥି। ଏତେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, କାଁ ହେଲା ଯେ ବାଦିକଟା ଜଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଇନ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣମା। ये मंदिरटा गोटे पारंपरिक चित्रण, ये चित्रण देखबार के नहीं मिलबा। और ये चित्रण के देखबार लगी हमें हैप्पी आसू मंदिर के आसू
और इनर महात्मा भी पूरा सत्य है और जेना सत्य है सेना मनुष्य तार सुबह पहुंचे सी महात्मा के डाकबार ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आज्ञा भाई को दीप सुनपार लगे आम भक्त भाई मान अनुरोध कर शिव बाबा की भारत माता की जय, राजपुरासमर की जय। आज बहुत खुशी कथा इटा गोटे राजपुरासमर पाटनागढ़ राज्य है। मैं भी पाटनागढ़ एरिया बलांगीर दूसरा जन्म जगह है। मत बहुत खुशी लगला मोर दादा सांझ बादी कटा है कि नहीं ससुराल का स्वर्ग एक पासन ये भावना के नहीं किया तुम्हें चलो रुद्राभिषेक हमें देखे नमा और सब आड़ देखी करना एते लाग बहुत बढ़िया लगला। सत्य में जयते श्री बाबा को कृपा रो आज रुद्राभिषेक बढ़िया हला बादी कटा साथ साथ हम राज्य लाग तो कामना भी करायला और माला जते बसतो बढ़िया कथा वार्ता है भारत र केता विकास बा हम राज्य र केता विकास बा मनुष्य र केता विकास बा और श्री बाबा चर्चा भी करलु ये सब जाने करी मनुष्य र मुख्य केमता हवा से धारणा के लेके कहलु एटा बहुत खुशी लागे बड़ा सबको इस लाइक जोहार करता बहुत धन्यवाद आज्ञा दीप सुनला। बोलो शंकर भगवान की जय, जलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। अब आमर कार्यक्रम के शूटिंग करते आमर कैमरामैन के बहुत बहुत धन्यवाद शूटिंग शाटिंग कार्यक्रम भगवान शिव महाप्रभु आगे आगे बढ़ो। बोलो शंकर भगवान की जय।